bring that person in prayer. Thank you, God. We give you praise. We give you glory. Thank you, Holy Spirit. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Father, we thank you for everything, oh God. We thank you for bringing us here. We thank you for speaking to us. We thank you for the breath of life. We thank you, God, that you are the source of everything. We recognize that apart from you, Lord, we can do nothing. Thank you for the strength, Lord. Thank you for the sustaining grace, Lord God. There are moments, Lord God, that we don't know where the strength comes from. There's a moment, Lord God, when question me, why is it that we have this kind of strength that sustains us, Lord God, despite, Lord, the things, what ginabuhat. But you said in your word, Father, that I can do or we can do all things through Christ who strengthens us. We come to the recognition, Lord God, of the truth that it is your grace, it is your strength that sustains us. We honor you, Lord, in this moment of our lives. We honor you in every breath that we have. We honor you in every strength that we exert, Lord God. We honor you in every blessing, in every favor, in every opportunity, Lord God, that you have given us
that you allowed us, Lord God, to access, Lord. We honor you, Lord God, for every day of our lives. We honor you in every morning, Lord God, that we wake up. We honor you every time we sleep, Lord God. We honor you, Lord God, every moment, Father. Because it is your strength, it is your presence that covers us. It is your presence, Lord, that hovers us, oh God. It is your spirit, Lord, that sustains us this moment. And everything that we do, Lord, throughout the month of August, we decree and declare that every one of us will come into an invitation where August, Lord God, will become a blessing unto us. We command this month, Lord, to serve us faithfully. We command this month, Lord, to produce something in our favor in this season. We command this month, Lord God, that it will always be in our favor. It is always be in the sphere, Lord God, of our influence. Because of you, Lord God. Because of your love. Because of your favor. Because you set us apart. Because you called us into a season, Lord God, where our purpose is being unfolded and unveiled, Lord Jesus. Thank you, God, for everything. Lord, we are entering into a new season. We are entering into a new word, oh God. We decree and declare that these words of wisdom will help us to navigate life. Na mas masabtan na mo, Lord, nga itong gitawag minimo, nga itong gipili minimo, mas masabtan na mo, Lord, that we are chosen because of a cause, Lord God, nga imong gibuhat. And Lord, as we are doing communion, hearing thy word, remind us na wala ni Ginoo naa sa dapit, Lord God, diin naglakaw ni Ginoong nga naa sa pagtuo tungod kay imo ming gitawag sa usa ka rason. That reason, Lord God, is for us to fulfill the purpose. To fulfill the purpose, oh God. Sometimes, Lord, there are moments in our lives sa kay purpose ani. Sa kay purpose ani why we go through a lot of pain in life. Sa kay purpose ani why I feel a lot of things inside of me. Sa kay purpose ani why pressure is happening into my life. Unsa kay purpose ani why I'm burdened right now. We decree and declare that the word this morning will free us from all the moment of doubt, from all confusion, from all questions, oh God. We pray also, Father, that we could walk in the path kung asa minimo gi-design, Ginoo. Thank you, Lord, for this wisdom, Lord God. Thank you, God, for your goodness. Thank you so much, Lord. We glorify you, Father. We honor you, Lord God, into our lives. Hallelujah. Before you sit down, can you shake hands as much as you can, as long as you can reach the person? Thank you, Lord. Hi, Jackson. Praise God. Let's talk about the new series of August, Spiritual Transition.
given ang title was given before the nag-end sa Evil Foundation. Title ram gihawiran, Spiritual Transition, Carrying the Purpose in a Journey. So, the substance itself is ganina pang buntag ihatag. So, I'm reading a lot of books, pero di na ako mabasa. So, I praise God, no? Kung man matulog jud ko. Spiritual transition, carrying the purpose in a journey. Day mong tapan na ay purpose imuhang journey. And daghan kitag diskutan, pero it's always kana bitaw na full pack lang in taon ni siya sa isa ka topic. Ginahan na ko nga ihurot bitaw para bitaw nga mausam tanan mo, pero kasi maglisod na pud mo kuha. Now, spiritual transition meaning nga gikan ta sa physical nga klase nga pagunahuna kung unsa ang espirituhanon nga mga butang. Akong balikon. Ang tawhanon nga mga pangunahuna nga naghunahuna og espiritual nga mga butang, tawhanon nga klase ang iyahang pagsabot unsa ang espiritual. Kamalikon, ang tawhanon nga tao nga naghuna-huna og espiritual nga butang, ang iyang pagsabot when it comes to spirituality still carnal gihapon. Nga naman pastor nga carnal ang usa ka tawo nga naghuna-huna og espiritual nga butang, tungod kay kung imong tan-awon pag-ayo, dili pwede nga ang tao mooy maghatag og exact definition or meaning sa usa ka espiritual nga butang nga si Lord mismo ang nag-establishar. That's the reason why a lot of people are preaching about purpose, pero tan-awa imong tapan. Muna'y nangita pa. That's why spiritual transition meaning gikan ka sa tawhanon nga pagsabot, pero ni transition ka, ni change ka, ni balhin ka, nag-change gear ka nga. This time, it's all about spirituality. Unsa day pasabot ni mo Lord when it comes to spiritual transition? Ngayon mong tapalit na nga nakay journey. Usahay pag gusto ta mo lakaw in life, nagalit tayo travel, gusto nato nga ang exact time kita once na tayo travel, di ba? Para nga kabalo pud ta sa time nga kung ganus ata moabot anang journey. Now, hinahinayon lang ginato kayo, I hope nga kaya niyo, bear with me lang yun, no? So, if you are not aware of the transitions in your life, pag dili ka kabantay nga naa na day dapat i-change sa imong life, pag dili ka aware nga naa na day dapat di ay nimong kuhaon sa imong life, it's either kuhaon na nimo na nga klase nga kinaiya or batasan, or the people around you that does not serve your purpose in life. So if you are not aware of the transition in your life, you could tremendously or extremely or grabe hinder your growth, even harm yourself in the process of striving to become the highest version of God in your life. Meaning, pag dili ka kabantay di ay, nga naladay kay angay usmon sa imuhang life, grabe day siya nga makapugong sa imong pagtubok diha spiritually, and then makadaot siya sa imuhang kinabuhi, labi na nga gina-process nimo nga gusto nimo makita bitaw nimo nga ma-express nimo imuhang kaugalingon as likeness ni Lord. Ignay mong tapan, be aware. Now, awareness of transitions allow you to navigate change with grace, aligning yourself more closely with God's purpose and elevating your spiritual journey. Meaning, pag aware day ka na, ay pa-transition ako, ay pa-change na ko, ay dili na ko pwede dinhi, ay dili na ko pwede ani nga batasan,
Maunay na ang panahon nga mag-navigate na ka, magsugod na kag-move, magsugod na kag-liho, magsugod na kag-change. Kung naa kay trust issues, or naa kay stagnation, or naa kay self-preservation, so pero di siya actually, ang punta lang ni Lord, or naa kay belief of two power, unya nabantayan, ay na ako'y belief of two power, ay na ako'y self-preservation, ay na ako'y stagnation, uy na ako'y trust issue. Mauna na ang punto sa imong life, transition na ka, balhin na ka, change na ka. Egypt, kabalo mo sa story ni Moses, Egypt may be painful, but its predictability often makes many people tempted to return to it. English siya kayo ba? Ang Egypt, katong ipagawa sila ba? Katong ipagawa sila sa Ginoo sa Egypt, kay sila hilang, Lord, tabangi mi diri sa Egypt, Lord. Luoy na kayo mininig, daog-daog mig ayos sa mga Egyptians. So nadunggan ni Lord, o nahinumduman ni Lord yung promise sa iyang mga ancestors, nilang Abraham, na di niya pasagdaan ang mga Hebrew people. So ang nahitabo, nigawa si Moses. And si Moses na karoon ang igamit ni Lord na mapagawas ang mga Hebrew people or Israelites people sa Egypt. Pag abot nila sa gawas sa Egypt, katuna dito na sila sa gawas, nagreklamo sila. May ipabalik na lang ni dito sa Egypt, kay may pa sa Egypt makakaon mi, may pa sa Egypt may asin, may pa sa Egypt may karni, may pa sa Egypt na ay nagsarap. Egypt may be painful. Nana ba ka sa punto sa imong life nga kabalok ka, nasakitan na ka, kabalok ka, way nada na ang kinabuhi. Pero tungod kay naanad na ka, mahatlok na ka nga mo attempt o bago nga mga butang sa imong kinabuhi. Yun lang ka, balik na lang ko, may maning daog-daog na ta, kay basta anad naman sakta. Okay lang yung luoy-luoy ta, kay anad daw butang luoy. Egypt may be painful, but its predictable often makes many people tempted to return to it. Daghan kay tao, sige sila hilak sa Ginoo. Pero dili sad sila willing muhawaan na nga sakit. Diya imong tapad. Igna na, nasakit ta na ka? Kasi nibalik ka. Balik-balik ka mga imong issue, day. Balik-balik ka mga imong problema, day. Ano, balik-balik ka, pila na makagignandong, nga dili na natin mo buhaton, ka pila na makagi-advisean. Hello, nibalik ka sa imong Egypt. Nibalik ka sa imong kasakit, tungod, it's predictable. It's predictable. Number one, let's talk about the service of pain in spiritual transition. The first time ako ni nalunggan, the service of pain. Kalain ba, Lord? May nanay service of pain yan. The service of pain. Pain is often viewed as something to avoid. Yet in the context of spiritual growth and transition, it serves a crucial purpose. It acts as a catalyst pushing us beyond our comfort zones and prompting deep reflection and change. Kanina yung pain sa life, naa siya, nag-serve siya sa imuha, para nga mag-push ka nga, mag-usap na ka. It is a pathway sa imuhang life nga kinahanglan na ka mag-change. Meaning, the service of pain sa imuhang life is the path of spiritual transition. Unsa man niya kinabuhi, unsa man niya kaminyuon, unsa man niya klase nga relasyon, pain. It is a sign nga ginapush na ka ni Lord nga gawas sa imuhang comfort zone. Hawa na ana nga kinabuhi. Hawa na ana nga klase nga batasan. Hawa na ana nga klase nga mindset. Di niya imong tapad, di na imong una-una.
usahay, permanente, musakit nimo. Wait lang ba? Gano'n agad dalas na minsan. No? Ang service sa pain, Lord, ano kitaghaan man minimo kasakit? If dili ka kabalo nga kana nga kasakit is naa siya service nimo, naa siya purpose nimo. And kabalo bata nga ang pain, bisan naa siya purpose nimo, naapod siya level sa imong life. Meaning naa siya tapil sa imong life pag naa siya dinha nimo. The more ga-resist ka nga mobalhin sa change, the more ang pain imuhang mabating. Luma kayo ninyo. Praise Him. Hindi naman mo kapanigo. Praise the Lord. Ako mag-share ang ingon sa Ginoo na ako, no? So alas 2 sa kadlawon, mapura pag ko. Grabe sa ni Lord, makagi-agay, masantaan niyo eh. And I thought that pain is just bitaw part of our kanda bitaw pagkagahit bitaw nato bitaw. I thought nga ang pain what jay nada. Matod pa nila no pain, no gain gid ay. Sakto jay kayo. And no pain, no gain gid ka. Kay kung dili nimo masabtan nga ang purpose sa pain di ay itabangan kaniya, nga iya kang i-redirect. Iyang i-change imohang pathway padulong sa life nimo nga i-design ni Lord para sa imuha. Kanina yung pain, it is a catalyst di ay nga gusto niya or gigamit siya as a tool ni Lord nga mag-reflect ka nga dili na mao imuhang kinabuhi o di na mao yung gusto nimo. Hindi na ito nanginay-hinay. Para makinig. James chapter 1 verse 2 to 4, it says, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." Ganahan mo, ani? Count it all joy. Ihapon kuno nimo makalipay kung muagi ka daghan kay kasakit sa imong kinabuhi. Smiley imong tapat. Kasi the Bible is telling us that kung the more diay ka muagi og daghang trials sa imong life, the more diay ka malipayon. Pag daghan diay ka trials diay, magsigil kag smile. Smile po. Iso gining Pinoy yun. Kay mo gining Pinoy, pag maghilak, ikaw ra isa, okay ra. Pero magkatawa ka, ikaw ra isa, di na magkalimao. Mo gining Pinoy yun. But yan, yung masabtan nyo, sa, tama, kabantay mo, anan, naglakaw ka sa dalan, pero magdisi ka. Nagdisi lang ka, kaya nakainahinumduman ba? Paglakaw mo sa niya, pero para di mo wala lang dyan kay joy, pero daghan kita giagihan nga kalisod, right? Daghan kita giagihan nga problema, daghan kita giagihan kasakit sa imong kinabuhi. Pero kanina ay nakasabot ka unsay service sa pain day sa imong life, imo din ang ihapon nga kalipay. Kay tungod ana nga pain sa imong life na usab ang daghan sa imong kinabuhi. Tungod ana nga pain sa imong life na change kung giunsa nimo paglantaw ang pabor ni Lord sa imong life. Lagi mo ga amen. Murag diri pain. Malipayon kay mo. Malipayon kay mo. Tingnan siya, knowing that the testing of your faith, meaning kinahanglan jud kag pain para mag-test ang faith. Ako na explain ko na po. Anong iduot kinaho kayo. Sige lang, hindi ako iduot kay. Hindi na pa mo gapaning. Painful trials are seen as opportunities for growth.
producing patience and leading to spiritual maturity. Ang painful day nga trial sa to ang life, oportunidad day na nato para matubo ta. Kay ang bata nga wala ni agi o pangus-pangus. Ambot na bata na siya. Ang bata nga wala ni agi o pain. O bitaw lang, sometimes bitaw sa mga bata, bitaw kay, sahay yun bitaw kay, ayaw ka pa din na, kay init na siya, mapasok ka. Hindi maging makasabot ang sa'yo, pasok. Ang imo yung wato, nalakan pa. Pagkampas, anak rin so, pasok. The next time around, anak, the pain that the child felt, yun yung otro. It is an awakening niya. Jadi kung hawid, anak, uy, kay init, maday na, sakit ba, kaayo. Pain. Pain. Kung talay mong tapad, nakapilang ka na sakitan. Di ba? Kapila na ka nasakitan, kapalo na ka na painful na kay kakapila na ka nasakitan, pero nganong wala pa man ka ni gawas din ha, meaning wala pa din mo gi-grab ang opportunity nga mo grow day ka. Kaya gabalik-balik ka sa imuhang pain ba? Wala ka ni mo gi-grab ang opportunity to grow. Buwan pasabot, childish paghapon kay ka kinaiyahan. Kaya ka na din, i-grab din mo ang opportunity sa pain. Mo-grow din ka. Pag mo-grow ka, mugawas ang imuhang pasensya. Pag mugawas ang imuhang pasensya, iya kang i-lead sa spiritual maturity. Meaning, mo mature na ka spiritually kung sa una palaaway ka, karon gitubli na mo. Hadlo ba kaya nila? Now, Romans 8:28, ingon din ha, we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. At tanawa, dyan na kayo nga versa, kay basi pinaanaan lang tangaan. Daghan na kay daotan, ay tapos si muhang kinabuhi, daghan na kay kasakit. Askin na. All things work together for good. Okay rin din. Hili, uy. Ang trabaho sa pain, ipagawas ta sa place kung asa wala nag-serve of purpose. Ako malikon. Ang trabaho sa pain, ipagawas ta sa place kung asa walay purpose ka. So kung naa ka sa imuhang pain karon nagpabilin, meaning ipagawas ka diha ni Lord, kay wala siya purpose din ha. Pero pag mo grow ka, tuwa dito imong purpose sa pag-grow nimo sa imong pain. Nahuwain niyo? Ang imuhang pain, wala diha imuhang purpose. Pero ang imuhang pain, maoy mag-cause imo nga mugawas ka din ha para ma-meet nimo imuhang purpose. Amen. Amen? Kung dili lugar ko mugawas ako ang pain, pastor, dili mo mag-meet ni purpose. Kung di lugar ko mag-change, pastor, di ko mag-usab, na di mo mag-meet ni purpose, mo na imuhang life karon, sige radyo ka complain. Kung sa akong ingon last Friday, the level of your complaint versus the level of your Faithfulness. Anagsan na si Brother sa cross niyo. Gratitude. The level of your complaint versus the level of your gratitude. Meaning, unsa man kataas imuhang sige complain. Kay kanang sige complain, iyay mo tapat. Kanang sige complain, masakit to na siya. Nagdili man mo complain ang walay sakit. Asa man mo nag-complain nga wa man mo'y sakit, labi na hiluton kita og kare, mas sakit. Nag-complain ka kanang sakit. May daya lang po sakit kisalanan. Pero kanang tao siya complain sa life, happy kayo. Way nada niya kinabuhi, way nada ni nga banda, way nada ni siya nga kuan, mauni. Daghan kina siya sakit. Lumalag kini ba?
Lord, ikaw siya nagtudluan ni bahala. And so now, and all things work together for good for those who love God and to those who are called according to His purpose. Gitawag ka ni Lord sa iyang purpose. That's why, ayaw palabi si mo ang pain. Kinahanglan ka mo gawas din na in order to grow. Ayaw palabi si mo ang trauma. Ayaw palabi si mo ang pain. You have to gawas din na in order to grow. Naa ang growing di ay sa paggawas, wala sa pagstay. Now, 1 Peter 1, 6, 7, in this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory as the revelation of Jesus Christ. Kani mo'y kuyaw. Nga naman, kay ginabutang ka sa daghan kay klase sa pagsulay o kasakit para masabtan nimo unsa kanindot o unsa katinuod ang faith nga imong na-access kay Lord. Niingon ko last Sunday nga walay word nga, uy, have faith bro. Have faith sis. Walay have faith. Ang akong ginaingon pero hindi access nimo. Yan naman, dili ba natin mo pwede, I have faith man kay Lord. Have faith. Ikaw ay grabe mo complain, have faith. Ikaw ay nagkakasakit, have faith. No. Ang atong ginatudlo is that i-access ang faith kay Lord. Kay si Lord ang gahatag og faith, dili ikaw. Meaning kita, wala tayo faith. Hindi mo dapat, wala tayo faith. Because faith is a spiritual thing. Wala tayo faith, spiritual naman ang faith. So, dili siya have faith. Dapat, access your faith. Access imong faith, bro. Dapat i-access siya sa man ang imong faith kay Lord. I-access na. Nahimnay siya daan ni Oy. Sakit pa kaya ito? Loko, ano, dili. Second Peter 12:9-10 kanimoy grabe jud, grabe kini nga verse. Ganahan ni kwani nga verse, lagyan ni gusto itudloan ni pero ato lang taphawon sa pagkakaroon. 2 Corinthians 12:19 ingon siya din na, and he said to me, kay Paul, ingon si Lord kay Paul, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproach, in need, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Kuyawa kay pagkaingon kita ni kani perting laluman ng bersikulo hagid ani nga verse grabe kini kalalum sa ilang ka ang strength ni Lord mahimo lang perfect basta weak ka na basta weak ka ma-perfect ang strength ni Lord. Igna imong tapad weak ka. Nice strength ni Lord ha. So my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities. Sometimes sa tuwang life, nakalimutan nga ang nag-sustain day sa tuwa, kung ginaingon ngayon nag-sustain nato ang strength ni Lord. Unya ka na din strength ni Lord. Mahimo lang na siyang perfect pag weak na ka. Kabalo mo nga, no? Nga kung weak na ka, mahimong perfect ang strength ni Lord ni mo. Kaya kailangan kung napakay strength, pilingon, magugay ka. Ano ba? Pilingon pa kay ka, pilana na ba? Kaya pa ni mo, bro? Kaya pa! Itagin na to ni, kaya pa na ako ni! Sa tumba-tumba na, kaya ba ba? Kaya pa! Para sa lupay.
Kana bitaw magpiniling bitaw ka nga kaya pa nato ang life. Di ka tabangan ni Lord sa mga pilingon. Sa mga pilingon nga napa mo'y kaya. Naging kaya gid. Hindi ka matabangan ni Lord. Kabalo ka nga no tungod kay ang strength ni Lord. Mahimo lang siyang perfect pag moingon na ka, Lord, di na rin ako kaya. Kinahanglan na ako imuhang kusog. Meaning, kanang weakness na ginaingon linha, inalingay mo tapat, igna nga, humility na siya. Kana na yung weakness na ginaingon linha, kinahanglan na kay mo humble down, moingon sa imong kagalingon nga, di na dyan ni ako, si Lord na gindi. So ilan ka sa pinaka-last note, tanawan ninyo, therefore I take pleasure in infirmities. Kabalo mo sa infirmities? Infirmities. Kabalo mo sa? Sakit ay. Tanang sakit. Tanang stress. Tanang balatian. Siyempre, in reproach, in need, in persecution, in distresses, for Christ's sake. Niyo siya, for when I am weak na kayo ko, then I am strong. Asa makakitag statement, oy nga, kung weak na ka, then may mo de kang strong. Binuang kay siya, paradox kay siya, meaning, contradicting statement kayo ba? When I am weak, I am strong, then I am strong. What was about, when I humble myself, then I am strong. Kung magpaubos ko, diha na ko mas kita nga nakoy kusog. Asa man ko nagpaubos kay Lord? Ayaw pagpaubos sa imuhang kasakit o problema. Wadagin ni hinukto kita. Ayaw pagpaubos sa imuhang problema o sa imong kasakit. Ayaw dito pagpaubos. Sakit na kaayo ako kasakit. Ayaw dito. Ingon ang Bible, dito ka magpaubos kay Lord. Dili sa imong kasakit. Kaya kung magpaubos ka sa imong kasakit, mailalong na ka sa kasakit. O mailalong na galing ka sa kasakit, ikaw na yun ang sakit. Ikaw na. Romans chapter 5 verse 3 to 9. Daghanap, pero sa kulor mo. Daghanap yun. Eskulang mo, pagkukuhan ni ko eh. Daghanap. And not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Yung sa Holy Spirit, into us? Given to us. Meaning, naan yung Holy Spirit. Na ba? Lain na po nga subject, no? Sige lang, tutulog yung po na po nila. Lain na po nga subject. And now, tanawan yung ayo din ha. And now, only that we also glory in tribulation. Buot pasabot, pag muakil ay kagkasakit, naada kay glory. So na glory is Bisaya. Himaya. Dahil mong tapat, himaya. Naliga balik, hinaya, basta din high tribulation. Buot pasapot, pag muakil ay kagdagan kay kasakit, unya, mo grow ka through going out into the pain, transition. Meaning, na ay glory na himaya din ha. Na siya, tribulation produces perseverance. So na perseverance? Kapoy. Ano na siya? Perseverance, no? Perseverance. Surrender na ko eh. Perseverance na siya. Wa man inada na kinabuhi, oy. Oh, kana perseverance na siya sa negatibo. Perseverance, so na siya. The capacity to continue despite the challenge. So ang perseverance, the capacity to continue despite the challenge. Bahalag daghan na kay kag challenge diagihan.
Pero di padayon ka kay kabalo ka that this challenge will make me grow in life. Tinaway kita ni Paul. Kaya sa imo na pagpadayon di ay character na nakay batasan nga sakto. Kiduha man na ang batasan, di ba? Batasan nga sakto o batasan nga wa po dahil sakto. Batasan magyapon na wala sakto nga batasan. So kung batasan, dili wala siya batasan. Na siya batasan, wala lang na insakto. Ang ikatuluan na is wag ka kaangay sa iyang batasan kay parihaman mo. Ano mo ikatulo? Muna siya ikatulo. Kabantay ka nang maglagbot ka sa usa ka tao kay wag ka kabalong ano? Pinaglagbot siya ka magtanaw niya. Kung ganansing batasan. Maraful drogin na siya. Narihajin mo. So kung masakto imuhang character, kung sunod sa character, hope. Ay, dili ni katong isahang buwan. Lahi ni nga hope. Hope. Now, hope does not disappoint. Inay mo tapat na kay hope. Kaya mo sinay matag po na. Kaya hope, pag naday kay hope, dili day ka ma-disappoint. Kaning mga tao madali ra kaayo ma-disappoint sa kasakit sa life. Wala na sila'y hope. Nakuha ninyo? Pag dali ra kay ka ma-disappoint, wala siya kay hope. Meaning, wala ka ligawas sa imuhang pain. Meaning, wala nimo gipa-serve si pain sa imuhang life. Nahago na noon si pain. Hapit na siya kumahuman. Mga 20 na lang slides. Praise God. When you access the faith in God, you will know its capacity through a test, which is the pressures of life and the pain of life. This testing reveals the strength and authenticity of the faith, demonstrating what it can accomplish in fulfilling God's purpose for your life. Meaning, pag na ko mag-team mo, kinokol mo. Humano na team mo ron. Meaning, ito sa wiki, kaya pinakadoon. Ayun na si Charles, kaya naman si Kuan. Jepon. Inog siya po eh. Mag-demo ko. Mag-demo ko ka na. Para kamalit sila ni Kuan. Lisan sa gamay, kasi niya pasiko ko ni mo. Now, ingon ang Bible ganina nga, count it all joy when your faith is, you will go through various trials of the testing sa imuhang faith. Now, ang ako ngayon last Sunday, mao ni si Lord, mao ni ikaw. Okay. So, tanan nga naa din ni kay Jepoy, girepresenta ni Jepoy as part sa life. Now, kanin ni nag-represent niya si Lord. Okay? Lagyan nga produkto. Guys, wala pa na sa ipang gi-represent niya si Lord. Now, ang kanipod, mauni ang faith. Now, kung ikaw ni wala kay faith, ako dyan balik-balikon mo, wak dyan tayo faith. O ayaw pag pinili nga naa kay faith, wak dyan kay faith. Kasi ang faith manggod naa kay Lord. So unless i-access na ko ang faith diri'a, padunong diri'a, meaning ayaw pa ko nagka-faith. Pero wala na ko siya have faith. Kasi di ka magpinili nga pwede rin mo siya kuhaon basta-basta. Kasi naibatasan ang faith. Inayon kung dapat naibatasan ang faith. So, wag mo na ko tanahon sa
So, okay. Now, ang batasan sa faith mauni. Kung asa siya gikan, mo nga iyang batasan. Amen. Bago dito gikan. So kung asa gikan ang faith, tuwa dito ang character sa asa siya gikan. So if ang faith gikan siya kay Lord, meaning kung wapot siya diniya, unya wala siya batasan same sa faith. Asa man? Wala uy. Wala. Mo nang reason nga nung ingon ang Bible, count it all joy when you are tested or various trials because of the testing of your faith. Meaning, testingan niya o nimo ang faith kung unsay capacity ani. Kay kaning faith, dili man nimo ni pwede testingan. Lord, imo jud gitistingan ako. Ha? Asa siya gikan? Kay God. Unya, gikan siya kay Lord. Si Lord rabay mo testing. Wala yun. Buwang na dyan tani, surya. Kanawan ninyo kayo. Ako balik ang kuwan. Parayon ko. Gamay, kaya akong share. Kuyapan ng tagamay. Gamay na share. Kuyapan dyan ta. Dalawa, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Meaning, ang batasan sa faith, batasan siya kung asa siya gikan. So the testing of your faith, the testing of that faith, the testing of your faith produces patience. Meaning, the moment you test this one, through you, kasi alangan po lugar, mag-test lugar ang faith. Isingin faith, kung gamanin ka faith ko, bala na. Hindi ba po pwede? So the moment mag-test ang faith din ha, si mo, kinsa may experience. Ikaw. Kinsa may maka-benepisyo sa power sa faith. Pero dili siya active nimo kung di mo parehang batasan sa mga asa siya gikan. So tanan ta dinhi wala pa nato na anchor atong self sa faith. Dili pa na faith. Nasulban ang problema mo, di pa na faith. Yan naman, kung asa siya gikan, dapat pareha mong batasan. Palikod na ito. Baba na. Access your faith. Mo na siya. Access your faith. Access your faith. Now, pain serves as a portal to change. And change involves navigating new territories or expanding into greater possibilities. So, the more na ay pain, nag-serve sa imuha ang pain, abrihan na niya ang portal for change. Kinahanglan jud nga dili ka ma-stagnant. Pastor, nindot tayo na kay pain, yes, because pain is the trigger point para di ka ma-stagnant. Amen. Kaya tayo naka sa pain, no din na imuhang pangpa. So yun ang tawag sa na bitang. Paypay na kay ka tapos naan dito ka. Ha? Katubag pa ko na ito na bukirin na. Oh, clear. Ha? Defibrillator. Oh, defibrillator. Kataas na kayo. Basta kurinti ang lansa. Katugurak lang ito na kurinti. Di ba? Ang i-trigger yung imuhang body para mo response ka ba? Kurintihan ka para mo response ka. O electrify ka para mo response ka. Baka ingon ka na mabuhi pa ni. In-response man. Pain triggers us. For us, what? For us to navigate for new territories. Para dili bitaw ka ma-stagnant. Ayaw gyud pasagdai nga dili ka serve si pain nimo. Pa-serve gid siya nimo. Trigger point na nimo para di ka ma-stagnant sa life.
Tapos so, sige, balik-balik akong pain. Kana stagnant na siya. Kaya dapat, kung na-trigger ka diha sa imuhang pain, dapat gi-invite na nimo imong kaugalingon sa change. Mag-change na jud ka. Amo ginaingon sa una permanent change will never be a change unless you change. Ang change, dili siya mahimong change hantod ikaw na ang change. Ako ginaingon permanent sa una, change is simple. But the difficult part sa life is to let go and detach from those things that needs to be changed. Meaning, sayon ra kayo ang change kay resulta ra na siya sa imuhang pag-let go sa mga butang nga angay mausab sa to ang life. Ang pinakalisod pag-let go ba? Pag-let go sa mga butang angay usabon. Pag-let go sa imuhang batasan, kinaiya nga naanad na ka. Muna'y pinakalisod. Kapit ako mahunahan. Mahal. Bato lang kasi ay. Nagbato lang kasi. Pain is not a destination. It's a process. Amen? Amen. Ang pain, dili siya destination. O yung kadinhaan lang ka promitis mo kasakit. No ko. It is a process. Pain is not a verdict. Wala, dili na mo yung judgment ng pain. It is an invitation for change. So ayaw na himuang verdict nga silutan jud ko ni Lord, wa ka silutin ni Lord. Kung magdugay-dugay ka dinha sa imuhang pain, imuhang gisilutan imong kaugalingon. Ingay mong tapat. Ignang process. Move forward and continue your journey despite the painful process. For as you progress, you will find that the pain gradually detaches and diminishes. This movement and transition leads you towards spiritual maturity when the pain is no longer a defining presence. Talong kayo, di ba? Pero sige lang, tapawan lang nato. Kana dahil despite sa pain, magpadayon ka sa process, matingana lang ka, wala na. Pero kung na kay pain unya na stagnant, bitaw ka, wala na. Imo na gitna, tinuyuan na dyan na. Mura bitaw, sa una kay madagma, biyata sa bata pa, tindog yung iwasan tayo. So, ang pain ba, ang pain, nag-serve sa imo. Ang pain, nag-serve siya nimo kung mo-go through ka o change. Pero kung wala ka ni go through o process sa change, kanang pain, silot na nato. Nato mo? So, Pastor, ang pain di ay makaserve na ko kung mag-change ko. Yes. Dabi kung di ko gusto, na kay silot daan, norasad na. Kinahanglan pa lugar o dibil-dibil lugar na lugar. Yawa-yawa lugar, kinahanglan pa lugar yawa, ina yung ako magsilot niyo. Dili na. Hindi mo na kasakit. Ikaw na lang po din ha. Ikaw na lang po din ha. May magsakit, di mo. May nga mga demonyo nga, may na kay self-serving na imuhan. Self-service na imong gabuhaton. Now, give up your own mental disturbances and surrender to the heart of Jesus. Stop maintaining the balance of mediocre attitude and strive to be an authentic part of the body of God in this season. Kinahanglan siya mo give up. Hindi mo dapat give up na way. Katod yung, I'm praying to this God kay people will always tell us, we do not give up sa life. We do not give up. Give padayon. I realize, yun na gusto Ginoo, give up na way. Ano ko Lord, ano mo give up mga Lord niya? Kanang give up, di man na siya maayo nga term. Kay, di ko mo give up ani nga life. Yun na siya give up na way. Hindi ko mo give up, Lord.
siya give up na. Kaya kung dili pa ka mo give up, kung saan ingon kanina? In my strength is be made perfect in weaknesses. So in weakness, mahimong perfect ang strength ni Lord sa imuhang life. So pag ingon yung mga give up na, meaning give up your own mental disturbances. Ayaw na pagsigig hawid din ha. I always tell people the story ba, kaya nung dumas ang story, katong grabe ang fog, sa kagrabe sa fog, nahulog siya sa cliff, sa pangpang. Tapos naghawid na lang siya, o gamay na lang siya kay kahoy. And nag-pray siya kay Lord, Lord, save me. Kung si Lord buhi. Siya, binuang ba? Di ba kaniyang yawa? Uy, buhi na may noon. Uy, nga. Mantay ko ani Lord, naghawid na, gamay na lagi kayo niyo. Naghawid, buhi pa kayo siya. Lord, tapangit ko nga mo. Maluwas ko ani, mantay siya ko ani. Sige siya kadumog. Buhi. Dili lagi ko, Lord, mamatay lagi ko ani. Ano mo ko pabuhion? Mamatay ko, di ko siya mo give up. Buhi. Sa mga demonyo, sa iyo mga yung buhi, pati pag sa demonyo. Nabuntagan siya dito, naghawid na siya sa gamay nga kahoy until na-realize niya isa na lang kadangaw yuta na. What if ang imuhang kalisod isa na lang kadangaw ta, ayahay ng ta, wala lang nimo i-change. Kay naanat ka, give up we kay para ang strength ni Lord na animo. Lagi sila halos Amen. Amen. Spiritual transition. The service of pain. Next Sunday, we will talk about the service of your pressure. Look at natin, siguro may ganahanan ng Domingo at yung record na ito balaka. The service of pressure. We will talk about the service of pain, the service of pressure sa imong life. Ganong kinahanglan dapat ka ma-pressure. Let us all stand. Indot kayo, sabot ka nga, nag-serve the pain mo. Every time na kay kasakit, iksuoin, no, brothers and sisters in Christ, every time na kay pain. Allow that pain to serve you because spiritual transition na nimo, carrying the purpose in a journey paduol sa plano ni Lord nimo. Thank you, Lord. Amen. Then, dapat you are so blessed. Kaya nakagawas ka sa imong pain. Nakagawas ka. Kapagawasay na sa imong pain. Praise the Lord. Let us just sing a song to the Lord as we have in our communion. Oh
all the pain you've been through, for all those pain that you've been experiencing. Say more life, I want you to encourage you. Just say thank you, Lord. Now I understand it is my invitation. Now I understand it is my portal. Now I understand it is my opportunity, Lord God, for change. Come on, just give thanks to the Lord. To those people who give you pain, those memories of pain, whatever pain that you are experiencing right now or in the past, just give thanks to the Lord. That pain is serving you. That pain is serving you for good and for real. It is our invitation for new things. Come on, just give thanks to that. Come on, just give thanks to the Lord.
in this communion, O God. For you said in your word, Father, that you break the bread to remind us that this is your body. It is the body of Christ that signifies wholeness and completeness. He said to his words, do it as often as you can. And in that moment, Father, you took the cup, oh God. You said, this is the cup of the new covenant. Drink this. You remind us, Father, that the ark of the covenant in the Old Testament is a representation of your presence. Right now, Father, as you have the cup of the new covenant, we recognize that through your blood there is forgiveness of sin. And we are already forgiven, oh God, 2,000 years ago. It is just a recognition, Lord God, a realization that we realize that 2,000 years ago you took everything, all the sins, all the burden, and all the yokes, Lord God, in our lives. Father, as we partake the communion, let there be healing of our bodies right now. Let there be healing in our emotions. Let there be healing, Lord, even in our mind. Let there be healing, Lord, to be unfold so much that we will overflow of your grace. We sanctify all the symbols, oh God. Speak to everyone. Sanctify everyone. Thank you for your goodness. Thank you for your presence, oh Lord. Hallelujah. Now I invite everyone to take your share in the communion of God. And as much as you are ready, you can eat the bread and drink the wine. Or just give your part.
inviting everyone this coming Saturday, am I right? A prayer mentoring. Almost 10, 5 p.m. That will be Saturday. And this place will talk about prayer and how prayer works. And also, this one, almost 30 to 31, leadership mentally, carrying the point of power. And also we will have this on September 15. That's the 3rd year anniversary of this ministry. And here with me. This will be in October 26th. This will be in October 26, 2024. I think that was Saturday. In him was life, and that life was the light of men. Through his death on the cross, hell was defeated. And through his love, all things are made new. He is the Messiah, the Lamb of God, the great physician. He is Jesus, the hope of the world, the risen King of glory. And it will be October 26th, the 3rd time belongs to the 350 is just a registration for the food also. Okay. Let's close this in prayer. Hold the person, say mo hang left, say mo hang right. Let's pray. Thank you, Lord. Again, thank you for your presence. Let's continue encouraging everyone. Thank you, Lord. Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth and by the power of the Holy Spirit, you have given us the authority, Lord, and the power to continue. Now we are one body in Christ Jesus, different locations. We decree and declare that the favor of the Almighty God will overflow. From our head goes down, Lord God. We also decree and declare, Father, that we will become a blessing and favor to our families. Thank you that we are favored by you. We release the anointing to everyone right here, right now. That whatever the need of each and every one of us, we release divine access of faith. We release divine opportunity, Lord God. Divine doors. Divine access. Divine interventions. We decree and declare that the angels right here, right now, that is assigned to us, to every one of us here, will continue to protect us and to preserve our life in fulfilling the purpose of God.
We decree and declare that we are guarded, Lord God, by your angels. We decree and declare that whatever the state of position, Lord, sa kalibutan, we are always in the position, Lord God, in accordance to your purpose and will in our lives. Father, in every teachings, in every principles, in every words being spoken, Lord God, this day, I command that the mind of your people will deposit it, Lord God, as an asset. That when the day they need it, Lord, as wisdom, they could put it out, Lord God. And it will be the grace that will lift them up, Father. That in the times of their weaknesses, oh God, then they are strong enough because of the grace that is sufficient inside of us. I decree and declare that everything, every negativity, Lord God, and every destruction, everything that is formed against us will not prosper, Lord God, for we are well protected by your grace. And we are so grateful that your love will overflow inside of us. Thank you, Lord. Thank you, God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly, above and beyond what we could ask or think for, according to the power of our God inside of us. All glory, honor, and authority, dominion, and thanksgiving, oh God, we bring it back to you. In the mighty name of Jesus Christ, and all of the sons and daughters of God would say, Amen and Amen. My goodness.